नेतन्याहू भी कह रहे हैं और ट्रंप साहब के भी मुंह से इसी तरह के अल्फाज निकल रहे हैं कि अगर हमास हथियार फेंक दे और यहाँ से फुट जाने का, यानी यहाँ से मुल्क बदर होने का, इसलिए हम इसराइल पे ट्रस्ट नहीं कर फिर सकते। उनके पास क्या रहे भाई? देखिए ना, लेवरेज उनके पास क्या रहेगा भाई? उन्होंने छोड़ दिए 72 घंटों में। शहबाज शरीफ साहब दुनिया के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने कहा जी कि मुझे तो मंजूर है, बल्कि मैं पूरी तरह से बैक करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का वो मुआहदा अभी दुनिया के सामने नहीं आया। उन्होंने वो शेयर किया खुफिया तौर पे मुसलमान मुल्कों से और उनसे कहा कि जी मैं ये करने जा रहा हूं, और अभी ये खबर बाहर आई और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं तो इससे इत्तेफाक करता हूं फौरी तौर पे। इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला ये फाइनल कॉल से भी बड़ा मकाम हो गया है, बहुत बड़ा काम हो गया आज। ये शहबाज शरीफ ने और इन्होंने जो कर दिया है, अभी जो कश्मीर में हो रहा है, ये उससे भी बड़ा काम है। मेन उसने बात की है हमास से अब मुसलमान ममालिक खुद निपटेंगे, यानी हमास को खत्म करने की जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक ने ले ली है। और फौज किसकी है आप मुझे बताएं? मुस्लिम ममालिक में वो कौन सी फौज है जो लड़े बिड़ने के बात करती है? पाकिस्तानी फौज। सो अब हमास से इसराइल नहीं लड़ेगा, पाकिस्तानी फौज हमास से निपटेगी। वहाँ पर मुस्लिम फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें शायद हम भी शामिल होंगे, क्योंकि हमें भी बड़ा शौक था उन सातों के साथ, 6 के साथ शरीकों के साथ मुल्क बनने का। और फिर हमें कहा जाएगा कि लीजिए जनाब, अब आपने गजा में दहशतगर्दी नहीं होने देनी। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो जंगे आज़ादी है फ़लस्तीनियों की और हमास की, उसको टेररिज्म में कन्वर्ट करके मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम कराया जाएगा। ये कितनी गंभीर और खौफनाक साजिश है। ये कैसे बनेगा मुझे बताएं ना। फलस्तीनी रियासत अगर नहीं है तो हमास के लोग सारे अगर छोड़ देते हैं यरमालियों को। हर पाकिस्तानी का सर आज शर्म से झुक गया है, और जिसका नहीं झुका उसका झुक जाना चाहिए, जो इन लोगों ने कर दिया है। नेतन्याहू तो धमकी लगा रहे हैं कि जी 72 घंटों में आप इसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट अगर आप नहीं करते तो हम अपने अंदाज में इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। इतनी जल्दी ट्वीट आई कि अभी डोनाल्ड ट्रंप मिल रहा था इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से, मुलाकात मुकम्मल नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 पॉइंट योजना पर सहमति जताने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद दिया है। साथ ही फिलिस्तीन समूह हमास को चेतावनी भी दी है कि यदि वे इस समझौते को अस्वीकार करते हैं तो इजराइल को इस आतंकवादी समूह को नष्ट करने के लिए अमेरिका इसका पूरा समर्थन करेगा। इसी के साथ पाकिस्तान ने भी इजराइल पर अपना यूटर्न ले लिया है, और जहाँ पूरा वेस्ट पैलेस्टाइन को देश का दर्जा दे रहा है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इजराइल को देश का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। और जो डील पाकिस्तान ने सऊदी से की थी उसकी पोल भी खुलती दिख रही है, और वो सब इजराइल के कहने पे डील हुआ था, जिसका रोना पाकिस्तान में शुरू हो गया है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ बोलते हुए ट्रंप ने कहा, हमास के खतरे को खत्म करने के लिए इजराइल को मेरा पूरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम शांति के लिए एक समझौता करेंगे, और अगर हमास नहीं मानता है तो वो अकेला ही बचेगा, क्योंकि बाकी सब ने इसे स्वीकार कर लिया है। ये देख पाकिस्तान सदमे में है, और पाक मीडिया बोल रही है कि अब इस समझौता के बाद इजराइल की तरफ से हमास से हम लड़ेंगे। ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज जो कुछ मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं, इसके हवाले से खदशात का इजहार मैं पूरे 3-3.5 साल से कर रहा हूं। मैंने आपको सबसे पहले, मैं था जिसने आपको बताया था कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद जो इमीडिएट गवर्नमेंट बनाई गई है, ये इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। इसके बाद एक हुकूमत बनाई जाएगी और वो इसराइल को तस्लीम करेगी। आज वो लम्हा आ गया है। पाकिस्तान ने फॉर्मली इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लिया है। मैं फिर दोहराता हूं, वो लम्हा आ गया है जब पाकिस्तान ने इसराइल की रियासत को फॉर्मली तस्लीम कर लिया है। आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। अभी ट्रंप और नेतन्याहू की मीडिया टॉक हुई है, जिसमें मैंने ट्रंप को सुना है पूरा, मुझे उसका पूरा प्लान अब समझ आ गया है, उसने सब कुछ बयान कर दिया है, और पाकिस्तान का क्या किरदार है ये भी सब कुछ वाज़ेह हो गया है। मैं आपको सब कुछ बताता हूं। और ये शुरू करने से पहले 1 साल पुरानी इसराइली आउटलेट की खबर पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। 1 साल पहले इसराइली इनसाइड आउट ने कहा था, आसिम मुनीर, अ न्यू एरा ऑफ ओपन सपोर्ट फॉर इसराइल। इसराइल की खुली हिमायत का एक नया दौर आसिम मुनीर के साथ शुरू हो गया है। तब बड़ी गालियां दी गई अस्करी चमचों की तरफ से जब हमने ये खबर शेयर की, और मैं एक बात मुसलसल कह रहा हूं, ये आया नहीं है, ये लाया गया है कुछ मकासद के लिए, और वो अब हासिल करना शुरू कर दिए गए हैं। हम जायजा लेते हैं कि ये बात कहां से शुरू होती है और कहां पहुंचती है। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में पहला हेड ऑफ स्टेट बना है
جس نے ٹرمپ کے اسرائیلی منصوبے کی توثیق کی ہے. یہ یاد رکھیے, یہ ریکارڈ کا حصہ بنائیں. شہباز شریف پوری دنیا کے حکمرانوں میں, عرب حکمران ہوں, نان عرب ہوں جیسے بنگلہ دیش ہے, انڈونیشیا, یہ بھی راضی ہیں, لیکن شہباز شریف وہ پہلا شخص ہے جس نے کہا ہے کہ مجھے ٹرمپ یعنی اسرائیل کا غزہ کا منصوبہ منظور ہے, اور مجھے 2 ریاستی حل بھی منظور ہے. یعنی میں اسرائیل کو ریاست تسلیم کرتا ہوں, بدلے میں بس فلسطین کی ایک نام نہاد ریاست بنا دی جائے, یہ بھی منظور ہے. یہ آپ پڑھیں. I strongly believe that the implementation of the 2-state proposal is essential to ensure lasting peace in the region. یعنی 2 ریاستی حل کے لیے میں پورا بلیو کرتا ہوں اس پہ. جب آپ 2 ریاستی حل کہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, تب ہی 2 ریاستیں بنتی ہیں, ورنہ ہمیشہ ایک ہی ریاست تھی, فلسطینی ریاست تھی. ٹھیک ہے جی, تسلیم ہو گیا. اب چلتے ہیں اوپر. I welcome President Trump's 20-point plan. By the way, یہ 21-point plan ہے, لیکن اس نے 20 لکھ دیا ہے. To end the war in Gaza. اب یہ وار نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ ہے جو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ اسے وار کہہ رہا ہے. یہ صہیونی بیانیہ ہے. I'm also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region. یعنی اگر اسرائیل میں امن ہوگا, فلسطین میں تو ہمیں امن چاہیے نا, کہتا ہے اگر اسرائیل میں امن ہوگا تو خطے میں سکون ہو جائے گا, پراسپیرٹی ہو جائے گی. اب ہمیں اسرائیل کے امن کی بھی فکر ہو گئی ہے, تسلیم کرتے اتنا پیار ہو گیا. آگے چلتے ہیں. It is also my firm belief that President Trump is fully prepared to assist in whatever way necessary to make this extremely important and urgent understanding to become a reality. I laud President Trump's leadership and the vital role played by Special Envoy Steve Witkoff in bringing an end to this war. پھر وار کہاں ہے؟ تو پاکستان نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیا. اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے تو یاد رکھیں ہمارے پاسپورٹ پہ ہوتا تھا کہ اسرائیل آپ نہیں جا سکتے. عاصم منیر نے اب یہ مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب آپ کے پاسپورٹ پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے. یہ نیمسس نے ایک کہانی لکھی ہے, یہ بڑی لمبی نہیں ہے, ٹائم نہیں آپ کو ضائع ہوگا, کیونکہ آپ کو میں ٹرمپ نے جو اعلان کیا نا وہ بتاتا ہوں. آپ کو پاکستان کا کردار سمجھ آئے گا اور آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی. ہر پاکستانی کا سر آج شرم سے جھک گیا ہے, اور جس کا نہیں جھکا اس کا جھک جانا چاہیے, جو ان لوگوں نے کر دیا ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے والا معاملہ یہ فائنل کال سے بھی بڑا مقام ہو گیا ہے, بہت بڑا کام ہو گیا آج. یہ شہباز شریف نے اور انہوں نے جو کر دیا ہے ابھی جو کشمیر میں ہو رہا ہے, یہ اس سے بھی بڑا کام ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اپنی بقا کی فکر لاحق ہے, کیونکہ کشمیر میں اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی حکومت بچانے میں ناکام ہوگی, عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا, تو اس کے اثرات پھر پورے ملک میں. یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے سیدھی گولیاں چلائی جا رہی تھیں. اب جو اس وقت معاملات میں شہباز شریف جو گنڈا پور کی میٹنگ کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے پر ٹویٹ آئی, اور اتنی جلدی ٹویٹ آئی کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ مل رہا تھا اسرائیل کے وزیر اعظم سے, ملاقات مکمل نہیں ہوئی, اور راستے میں ڈونلڈ ٹرمپ خود بتا رہا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹویٹ کر دی ہے. یہ فلسطین کو جن ممالک نے دیکھے تسلیم کیا, آسٹریلیا, کینیڈا, برطانیہ, یورپی ممالک, ٹرمپ انہیں بیوقوف کہہ رہا تھا, نادان دوست کہہ رہا تھا کہ یہ فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے. دوسری طرف شہباز شریف کو ابھی گریٹ لیڈر کہہ رہا تھا. عاصم منیر صاحب ہمارے ساتھ پرانے رابطے میں, اندازہ کریں یہ دنیا کے پہلے حکمران تھے جو غزہ پلان کی حمایت کر رہے ہیں. 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ, یہ دنیا کا بلکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. شہباز شریف پہلا ناجائز حکمران جس نے 20 نکاتی ایجنڈے کی حمایت کی ہے, اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں اور فیلڈ مارشل مشورہ کرتے ہیں ہر معاملے پر ایک پیج میں, یعنی دونوں اکٹھے ہیں. امریکہ کی ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 دن ہوئے ہیں ابھی. ٹرمپ کی کل سٹیٹمنٹ اور آج بیان ہے, 3 دنوں کے اندر اندر انہوں نے کام ختم کر دیا. نون لیگ کی سیاست آپ سمجھ دیں ہمیشہ کے لیے ختم. اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یورپی ممالک نے نہیں کیا, آسٹریلیا, کینیڈا, برطانیہ, اسپین, آئرلینڈ, ناروے, سویڈن, یہ فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کر